Lamchogo Jotona Swrangchati KOKBOROK KOKTWMA Tini Nork Nikatong I Hiren Debarma Tini KOKBOROK KOKTWMA Unka Tipra Mota Nikata Sikla Mota Achaka Motalimung Yot Tipra Federation Baitang Bubagra KOKTWMA Buskang Fire Supply Rika Tipra Motanino Katal Sikla Mota Achaka Motanimung Pazaka Yot Tipra Federation Baitang Bubagra KOKTWMA Buskang Fire Supply Rika Katal Mota Asaimani Motano Krak Kanyane Bagay Financial Hankor Bakakse blog level Tangi Shamung Tangai Korok Bachi Nidolsa Adong Ronoti Shikla Mota Kazaka Motani Kaspo Unka Ronel de Burma Krak Shalo KOKTWMA Buskango Paye Atisha Mota Shabaye Tipra Mota Hapaka O Salono Katal Shikla Mota Kazamoti Bubagra KOKTWMA Buskang Dadak Shidak Ungi Shakla Reka Motani Nahar Mutongai Geta Tirpalen De Shaknai Rungsing Hamgani Bagibo Shamung Tangai Nishaka Financial Geta Tirpalen Nish Hamungo Hase Maru with Jobani Krang Tishazangai Shikla Rono Tebo Shoiti Kanyane Bagi Motano Tebo Krak Kanang Nishaga Bubagra with us and our youth leaders, we are happy to announce that from today onwards we will have a youth frontal organization under the banner Youth Tipra Federation YTF. This youth front will be in not only in Agartala but will be in every district of Tripura, will be in every block, village of Tripura. This is a youth organization. This will also be not only restricted to the state of Tripura, but will also have its units anywhere in India where there are Tiprasas living. And this youth Tipra Federation, YTF, according to me, will be the backbone of all our movements, be it of Greater Tipra land, be it of NRC, be it of Citizenship Amendment Act. It will also be the backbone for our next generation. So I am giving this organization my full commitment, my full support, and I believe that it is only with the youth that our future generation can be secure. At one time, there was a young man who took it upon himself to ensure that every Tiprasa got education. That young man was jailed several times. He never gave up. And today, he is sitting right next to me. He started his movement by trying to educate the Tiprasas. There was a time when there was this boy from Shillong who got inspired by the Tiprasas who were studying there and started helping them. And today is the chairman of Tipra. You are standing in front of him. I believe that if you want to be successful, the motivation, the ideology has to happen when we are young. Our ideology is not to hate anyone. Our ideology is not to discriminate any community. Our ideology is not to be against any religion. Our ideology is for Greater Tipra land. And I believe that till the time we do not compromise on it, we will be successful. The day we dilute it for personal positions, we will no longer be acceptable to our people or to even ourselves. I am very happy to announce that the first president of YTF will be the MDC, Runil De Barma, and the working president is also here, Pitor Tayung. He will also be there along with the central executive body, along with general secretaries, along with all those who have remained loyal to us and all those who believe in our ideology. Many people may say that they may have been against us. How are you accepting them today? Let me tell this to all my supporters
let me tell this to all my critics. Somebody may have criticized me. Pitor may have said something against me in social media, but at that time he was a party member of another organization and they were told to take a party position against me. But being a Bubagra, it is in my mentality, it is in my psychology to forget and forgive. And the ideology is bigger than even my own survival. So it is very important for me to not only give people who have been close to me some chance, but to everyone. We have to give everyone opportunity. Kuvan fasing atisha mota sabai tipra mota wo phane Peter Debor Mashaka atisha thangna shal logo abepti bai tongoi khaka masak samung tang se malia atisha ni kasko Peter Dayang Debor Mashaka phane shalo tipra mota bai gadale samung tangnai tabune tong halok nahare tong kosong lokun juda juda chuba chuni samungo yak ronai khani bashaka tini sing atisha je mota wo tongmane student organization IBFT ni kaisa allied organization banner tolawo tongmani sing tini hai salo sing sabai rekha sini oro buskango joto central committee member tong working president SGS dai committee central committee thanayo sing committee hoite sing kaisa meeting klaika sini student organization hoite central committee meeting I executive committee was sing decision laika joto entire 21 divisions dai central committee joto existence tongnai ro arono sidanto na laika sing buskang ni movement dai Tipraland no bahke tumnani ba greater Tipraland no bahke acquire khainani abono toine sing alochona khlaimani bisingo sing abono nukha Maharaja ni leadership ni bisingtei sing abo sobomona tongo aboni bagainai sing tini ni simi sing atisana resolve painai sabai sing Ketan motha ba tipra motha o sing join sinai tai kebang motha rongno ba angko pobungna musungo cikon tongnai rongno sing under bobagrani bising tike sing thansani bising tike maidomo sing agiro ba sing saimalia baksa borok bujilia umi tongmano aborongno taisa wan sugine sing greater thansani bagai greater interest tiprasani bagai joton abo goi phake saw abuno ani musungmo tabo abo simia thini thinang ni thini bobishot no sumnasi thangkang kai sung kunu jaga tipano sung poton hojangna ni motok grei sini boba grano kare boba granka kaisa hani boba gra kaisa thinang ni bagene sini tiprasani bagai kaisa leadership hero bo khlai kyang kase musa kaisa sep sung mane abono sung bisas khainai sung atisaro amu bukai dene o salo sung IBF de tipra mothani thani sung join khaipai o shali kothumne kuthum mungo shikla mothani bising kaisa khasrang matong thongma nukjakha mubagra dafana thansa khalini bagai yapri krak shemani kholawo angkhormani tabo bono thari bono hamya saya sanarano dafani hamkai no motom jagai bubakani yapri maribo truk phaitongmani nukjagai tongkha dafana thansa khalini bagai greta tripura leni bagai krungsha kothumsa angna nango tebo hone shalai tongkha dafani nungna shinai lukuro Tipra motha kopai umuni yagra kurung amche tipra motha ni mungoi hamya samung tango tangjagoi tongo abobai ereng kokro sajagoi tongmani nukjagoi tongkho tipra motha kaplai angmani yagulo kurung amcha yo tipra motha ni mungoi hamya samung tango tangjagai tongo obaharo ereng kokro sajagai tongmani nukjagai tongo juda social media te tipra motha kubang rang chanda khango abo hai money receive copy ro tabo social media te nukjagoi butongkha tipra mothani ozama bobagra te tipra mothani juda adong ro abo haro awai ingmani abo tatal hne shalai butongo phia awai ingmaka thagya te baksa money receive copy snamai rang khanglai mani manjagoi butongkha abo haro video ro bo social media te awai ingni tongo ongkhori butongo abo haikeno tipra motha kubang rang chanda khango hnei kaisa koktuma chini ni bising te awai ingkha
KOKTWMA nukjaka Tripura motha Longtrai Village Sub Division Committee choilang tawo money receive rang mari sujak tongo 1 lakh abo haikena boyo deburma mungai pekwajare ADC Village Radha Krishna Parani Tripura INPT mothano 10,000 rang chanda rumani money receive KOKTWMA ni bisingtei awai khlaijaka tai sajaka IPFT BJP rongno chanda khango hnibo Chada khanai mung shijaka amchani no kusam CPIM ni adong nation jangnai tabu Tripura mothani adong Pradesh deburma mangpilibo shrai saraka phunukoi rijaka abnonogi Pradesh deburma KOKTWMA ni buskango phai khok khenka boshaka Bubagrani Tanzania lamano hamjaga che samung khlai tongo musa chaya khlaima krei bini mungai rang khango hunoi awai engmani abo tatalse chaya samung khlaima krei jero obhai KOKTWMA runai abuno rosna bagai koikha ini pungo liu mengato ani jeli sok taxi pungani abono jogno bagai ang Christmas to makja kokhaise ang to kuno saya khaimani krei borokni phangsani marigo kaham lamo mora jeto phangsani mari jotono kokha singa jaga taxi pungani bagai sini edisi hano narnani thangani tini जे मंगल पेपरमा फलेंता रंगद्रिनि आजागा तो बपुजनो फ्रेसमिस खालायने बो अन्य शिकार को शिकार नुकजागो आजागाव तिनि आनो सिलिनेके 1 लाख टाका प्राय 10,000 आजागानि फेसबुक निबा WhatsApp नि पर फटो कालेक्ट खायनेके आना जागा पर सिजावैनाय डाइरेक्ट फेक निउज माने गरे आंगामनो लोकनि खालि कपसाननानि माखाया आं कुनु समय कोनो आंनि जीवनो आं सरानि सिनि कोनो आं साया सामुखया आबखनि बागै जे कुनु समय कोनो आं सुबानानि बिगिनो थांगो जे जेआव हाके साया खाय दंनाय र जे निउज फरायनाय रंनो आं मेसेज होनानै मुसुंगो साया ता खायथिं सिनि दखनि बागै आं जेआव हाके साया खाय दंनाय रंनो आं माखयो बरफ दाति कमनो रसानानि उखो ताइ गाहाम निउज ताइसा किरकनानि गाहाम सामुंगो तांनानि बागै आं जतनि थानिनो पयो सिनि बरफ साया दियो ताखानि ताइ कखसानानि मुसुंगो आं राजनीतिनि कक्ट सालिया अ जागा जतिसिनि कक्टनि बागै सामुं तांना तानि राजनीति तैनाय बनदो हामिया खायो बनदो हाके टेक्सनि सो हाके रुव आव तो बेलाय साया जोंहाके सिन बख बाके सिंगा बगै थांनाय आं अबननो कक्टमा खसारो जे अनि सरमानो जतन खालिनो पयो अबतां कुनदिनो कोनो रंगद्राय बिरि बजागां तंखा पेपरजला बजागां तंखा आव तो नरगनो जे रिसिभ दंनो आं नखुन खालि पयो अबनो कामखौ नायनो बुजिनाय निखो मंगल पेपरनो फ्रेसमिस खालिनेके अये सिगारबो सिगा अजागा आनु सिलिरमानो बेलाय खां माने निन्दा जानगो बा हामिया जानगो अबिता खायते आसि साइनो आंगानि बोतरनो सारे ini bilano media bondro ma hama yafaroi ini on media buska khani nang oje Tripura mothani je buska no sung bahike samungtani aru thangmano abun wan sugu samungtani ini je ekjon leader kunia bini por silsawu je kaisa fake news dai romani obo belai sung Tripura mothani ngi belai selengo farsa borok kahamno aba hike bono bini image no nosto khanya bagoi je video editing khayo ba u jata sung clear saimano long tray belio kaisa sada rositi kaisa sungabu jotu media tunu kha abo to jotono saimano 1 lakh taka dai 10,000 taka abo boro sung joto to je maman khobor mamani a jaga mobile number boru jatung o je 1 lakho sung boba do kok salakya salai bisingo saimaka abo 6 lakh tawo gotna unja abuno sung gosika sung aba hikhayani to na saja o je rosino tui hai edit thayo ini je Pradesh deburmano silsawu je image nosto khane thangini sung obati permothale hai selango jara oba hai samu khai tungai uno kubuni leaders ba kubuni rajnitik bodol ro jodi no oba ke corruption image nosto khai ta o belai sin bagai
ত্রিপুরা দক্ষিণ বাকি বেলাই হামিয়া আর মথানি বাকি বেলাই আবো বুসকাং সামুকাংনা বাকি বাটা নাই আর অবনি বাকি जों কাবো সানা নাঙ্গো সানা থাংতিনি जों অকমা সাবো जों যতনো যে থাংসানি মারিনি বিসিনতুই বুসকাংও সিনি যে ত্রিপুরা মথা বা ত্রিপুরা সানি যে নাইনি বাকে সিনি বুসকাংনি যে সামু দংমানি অ সামু বাকে সাকসেস খানে আবো অবাহাই বরক যে উনিয়া যে বরক কাহাম ন অবাহাইকে যে ভিডিও ফুটেজ কাইসা রিল মানি আবো এডিটিং খাইयै গুবুনি রসিদল তুই অবাহাই খাইমানি বেলাই ত্রিপুরা মথাল থেকে বেলাই সেলেমা ইয়াফারো আর ভবিষ্যৎ যদি অবাহাই যদি কোনো সামু তে খরচানি উপরব অবাহাইকে যদি এডিটিং খাইयै ফেক নিউজ যদি দায়িত্ব হাকে जों আসুবই দংলা অবনি জবাব রুনাই जों বুসকাঙ্গ অব যদি কোনো যদি নিউজ বেঙ্গার যদি অবনি ফেক নিউজ নি যদি সাকলে রেখা जों অবনি জবাব রুনাই আসলে जों ত্রিপুরা মথাল থেকে जों অব এসব মিডিয়া নং মিডিয়া থ্রু থেকে जों অব সারা ত্রিপুরা রাজ্য অবন পুসবি রুনাংথং অ ফেক নিউজ ন আছে সান্য যত্ন হামাইয়া পারো অ নিউজ ন যত্ন নাইদি অব ফেক নিউজ ও যে প্রদেশ দেবর মানো যে সিলচামানি অব গুবুন রাজনীতিক বদল অব আ সামু খাইতঙ্গু আমনি বাগৈ যারা গুবুন রাজনীতিক খাইতংনাই বদল ন ও মিডিয়া থেকে जों সাকলাইনে নাইও যদি ভবিষ্যৎ বা কোনো জ্ঞানनि উপর যদি খাইতং হাকে जों বংনে ইয়াকাগলা বংনি বাগৈ जों জবাব নাই আছে সামু ন হাই আমা মতসনা হামাইয়া পারো ও নিউজ তো প্রাতিদা দিনর ব কমেন্ট খাই অবনো নিউজ বেঙ্গার থানি जों অবনো জবাব থানাই জবাব নাই এই বুবগারান থানি বসং অকবন কুসুবি রিনাই অবহাই ফেক নিউজ গোबां মাস দানানি বাগै সেত হই দङ বিভিন্ন রাজনীতিক বদল সাইनो অবহাই তাতাল কক্তমা আওয়াই ইংলি টংমানি তাতাল হনে সাवै রজগে হংকে ফাইনে সালো ত্রিপুরা মথা সিরিং টংগলা কক ফিরংনাই বরক কাহামনো কাহাম ফুনিগি আওই হামিয়া ফুনুগমানি আবো ত্রিপুরা মথা নুগুই সিরিং টংগলা কক ফিরংনাই হনি বসাকা ত্রিপুরা মথানি আদংর ফিয়া সাতাই কলাयो সাবো বুসু কুবৈ সাवै টংকা বুসক তাতাল সাवै টংকা আবো ছয় কুবৈ সিমনো সাवै মানসি নাই কুবৈ তামো তাতাল তামো যে নাইথাই কলাयो হনে সালাই টংকা দফনে লুকুর রাজ্যের পাহাড়ে জুড়ে তিপ্রা মথার নামে চলছে চাঁদাবাজি তিপ্রা আইনপিটির নামে ছাপানো রসিদে টাকার অ্যামাউন্ট লিখে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষকে চাহিদা মতো চাঁদা না পেলেই চলে বাড়িঘরে হামলা হুজ্জতি তিপ্রার বক্তব্য সিপিআইএম এর লোকজন তিপ্রা মথাকে কালিমালিপ্ত করতেই এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করছে দর্শক বন্ধু আপনারা দেখলেন করোনা কালে পাহাড়ে চলছে রাজনৈতিক তোলাবাজদের আস্ফালন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তোলা আদায় করছে রাজনৈতিক দুষ্কৃতীরা এডিসির ক্ষমতাশীল দল তিপ্রা মথার নামে রসিদ ছাপিয়ে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে তোলা আদায় করছে অভিযোগ বিজেপি আইপিএফটির কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ঘরে হামলা হুজ্জতি সহ চাঁদা আদায় করছে তিপ্রার সমর্থকরা এই সমস্ত তথ্য প্রমাণ এসেছে নিউজ ভ্যানগার্ডের কাছে দর্শক বন্ধু আপনারা দেখলেন পাশাপাশি দুইটি চাঁদার রসিদ প্রথম রসিদটিতে চাঁদার পরিমাণ লেখা রয়েছে 1 লক্ষ টাকা দ্বিতীয় রসিদে রয়েছে 10,000 টাকা এই দুইটি চাঁদার রসিদ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় কিভাবে পাহাড়ি অঞ্চলে চলছে চাঁদার জোরজুলুম চাঁদার রসিদে লেখা রয়েছে বুবাগ্রা নিথানসা মথা তিপ্রা এনপিটি এই ঘটনা পেকুয়ার জলা এডিসি ভিলেজে অভিযোগ এলাকার এক সময়ের সিপিআইএম নেতা প্রদেশ দেব বর্মা এখন যোগ দিয়েছে তিপ্রা মথাতে তিপ্রাতে যোগ দিয়েই শুরু করেছে তোলাবাজি এলাকার বিজেপি ও আইপিএফটির নেতা কর্মীদের হুমকি দিয়ে তিপ্রার নামে চাঁদা আদায় করছে তিপ্রা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন বলেছিলেন তিপ্রার নামে কেউ চাঁদা তুলতে পারবে না যদি কারোর বিরুদ্ধে সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তাকে দল থেকে করা হবে বহিষ্কার
এখন প্রদ্যোৎ প্রদেশ দেববর্মার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেন তাই দেখার বিষয়। তবে তিপ্রার অভিযোগ ছিল সিপিএম এর লোকজন তিপ্রাকে কালিমালিপ্ত করতে এডিসি এলাকায় নানান ঝামেলা শুরু করেছে। প্রদেশ দেববর্মার মতো লোকেরাই এখন তিপ্রার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করছে রাজনীতিকরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড। दफाना हामजागो दफानि बागै साकनि थुइ रुमानो दफा हांग्रानि सामंगो साकमा बेदगो खनै सानायराव ताबो दफानि थुइ रुना बागै यक रुया दफा हांग्रानि सामंनो देरा रुना बागै याक करया आबो बायनो सालायमा खोनामा ताबो नुजागो दंगो दफारो हामजागो दफानि बागै साकनि थुइ रुमानो दफा हामग्रानि सामंगो साकनो बेदगै रुनाय हनै सानायराव ताबो दफानि थुइ yornani bagai yak koraya dofa hamkarni samungno derani bagai yak koraya obahana salaima khnai tongo tabo kami lukuroni khugo thangnai nechibre salmare hor kuthugo salthang hangkor danir bazar amjani loril bazar hatiwo phalnok sojai rojaka samung sitra tangnai rokbai koktma manai thango sogaikia horono horbothane brindiaro phia sawi manka logi tei korani bagai horbothari manbalia watini tei base hor thusibo hani bai tini phungo hokulung lung ungja phalnokni manai khne khamjagro pade mane koktma manai phung aidromno thango sogaikia TTADC hapangni chairman Jagadish Deburma joto pati ma chirnai man yagulo shaka sabo bo party khlai chongchongise phalnok sojak sibo abo haino sejaka dati dati no sonai rok normane bagai chaitong nai te je rok ni phalnok sokjaka khamka borno chuba jangai hni bosaka राजनीति नि बोली इनका बासी बासी विशेष खाई ओ साकानी दुकानो शुद्ध निशि कुमार ने मोबाइल कंप्यूटर और विशु कुमार ने मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल पैकेट मोबाइल ने समस्त किछु प्राय लाख लाख एवं और बुद्धू देवबर्मा निब सुबोध देवबर्मा ताई तिनी सुबीचंद्र देवबर्मा बुंनिबो जथेष्ट अंगु तंगनि ग्रोसारि अब खाते भेराइटिस दुकान अब और तिप्रमथा एवं आईएनपीटी नेता कर्मी समर्थक रंगनि दुकान बासी बासी जे सकमनि अब साबो खाचा एलाकाबासी जतन रमानो अ दलनि बुं साना नांलिया ब दलनि कर्मी रक अब खाचा साना नांलिया तबे जों व्यक्तिगतभावे निजिनि यागो आईन तिसैनाया LDPO जिरानिया OC जिरानिया OC रानी बाजार SDM जिरानिया बसुं जोगाजोग खायतंगो अब दुखजनक घटना दुषी रगनो दाखी दाखती चिन्हित खालायै रमनानि उंथुं एवं बंनि सम्पूर्ण जे क्षतिपूरण दाखी दाखती व्यवस्था खायना उंथुं जों ADC एडमिनिस्ट्रेशन ADC प्रशासननि थेके जा मानमानि ADC नि बुसुक क्षमता ADC नि बुसुक रां तं जतन सिवो अब जोंबो व्यवस्था खायनाय आं सबनि कबो मुनारकनाय मो आम चायो तिप्रामथा ताई ताबुकबो आईएनपीटीनि जे समर्थक नेता कर्मी तंगायरकनो कचां बयार नारगै शांति नारगै निजिनियागो आईन तिसैनायगै पुलिसनि साहाय्य एवं प्रशासननि साहाय्य बाय जों दुषी रंग रमनाय जाहाते बुसकांगो आमती कोनो धरনের घटना नेतै अब एलाकाबासी दायित्व माननाय एवं बरंनो क्राक शास्ति होनानै बागै जों सरकारनि थानि एडिसि प्रशासन तो पुलिस प्रशासन खिनि यागैया आईन शृंखला राज्य सरकारनि यागो पुलिस प्रशासन आईन राज्य सरकारनि यागो जों अबबोदि केस खायनाय जोंनि क्षतिपूरण दं एवं एलाकायाव शान्ति नारनानै आसाना हामबाय जाहाते चिनि बररक निजिनि जागो आईन शृंखला तिसैनायगै आंगरंनो चाबानि कबो मोनारनाय हामबाय अब खूब खामानिखौ अबनो बाहायके सेलेंनाय बिनि कोनो बुखुगो बासा करै आमति हाय राजनीति आमति हाय कल्चर होननानै उचित गैया जों दिनै बरंनि बिसिंगो जोंबा जों
आमते खाइमानी उचित गया राजनीति नि लड़ाई मैदान दंगो राजनीति नि लड़ाई जागा दंगो नीति लड़ाई खाइदि आदर्श लड़ाई खाइदि किन्तु एभाबे व्यक्तिगतभावे खाइमानी चाइया आं तेबो सबाय सानामुचंगो सालकिसा सिगां आरो कुनु कायसे आंचलिक राजनीति दलनि बंनि 24 घंटा एडिसि एलाका बननि दिनाव बड़ खूब सम्भवत निजिनि प्रयोजने घंटा कायसे बा 2 घंटा दোकानपाट खुलुकना अबनिनो एकटा जे किन्तु आगामी दिनाव जाहाथे आमथिं याते सिंजतनो क्राखेमा तंगाने आसना हामबाय बयर कसां नारगुइतलि हामबाय पातमाना कोक्तमा माने थांगा सयक्या MDC Ronel Deborma tei Tipramotoni adong Ronjit Deborma Tipramotoni Shapota rongni phalnok saino sogjaka hne shaka Tipramotoni adong Ronjit Deborma ganao tiasar kem tongo tangai siring khamitong munuge da borok sungti saka kha masi sirino dukhon nangmani khobor mankha je lolit bazaro miya faro chini dokhani bororong dugan kham sogoi jakni no kaisa Tiprasa amcheni eko happy এবং ওরা ভাবলো কাম কাহা এডিসি গভর্নমেন্ট বাইতে তাঙ্গি দিছা তো ও হাতে তিনি খাইনি ফিকা যে হাতে তুই আং খুমুন থাংফুরকা লাইসুই অরন লেনাও কোন সময় রব আংবো থাগै থাঙ্গো কসাং তুই রব নঙ্গি থাঙ্গো কিন্তু তিনি ফাইয়র খামানি নৌকা সবচেয়ে তলাবো তো খটিংখা সবচেয়ে এঙ্গাকে ও যে দোকানটা বাং নাই তংমানি মন যতনি বেশি ওর খটিংখা ও দোকানো মোবাইল তংমানি কবাংমা और कंप्यूटर प्रिंटर अनेक किस तो माने मिनिमम बिनि तो 7-8 लाख और जम बिनि खतिन खाना है ना मानसुगो कारण कंप्यूटर नि सम्पर्के आं निजेबो सिवो बा मोबाइल रक दामनि मोबाइल बेर अनेक टाच मोबाइल गोबां मा तो माने एंगा कारमते खायरक मा चिन्ता खाय बरक जे आसुक बखा आथरंगै सबचैर माने मोबाइल खाना चाया केसे मन सेलेंगो काय और सबसे कतरंखा जारा तिफ्रामथा खलायनाय बंगनि दुकान सिमी सासाई सकजाका और आसे कलम दुकान तो तला तंग सकजागा एकमात्र अ दुकान सिमी कैसा सिनुई सकजाका सुतरां आंखाय क्लियर खन सानन नायो और सकनानि क्षेत्रआव अलुकेलनि बरक तंनाय एवं जारा तिफ्रामथानि बिरुद्धे खायनाय तिफ्रामथाना नासर जंनाय बरकनि बरकनो अबनो असामनो खायजा बरनो जों इमिडियेटली आइडेन्टिफाइ खायनानि बागै चाय तंनाय एवं जां फाइ खानाफाइका आमचानि खबर नावै जे मिया कैसे रिजनल पार्टी नि कैसे जागाव मीटिंग को गोपन मीटिंग एवं मीटिंग नि सारिगो बर काम को साइमिया एका आबुनि परेन मिया हरो अ जे गठना गतिका के सुत्रंग जों दातिनो आबन आइडेन्टिफाइ kai थिखलेन बगे जों साइ तंनाय एका काय आंखा खायनाय एडिसि गभर्नमेन्ट नि थाने आं पयनाय इमिडियेटली अ दुकान रिपेयरिंग खाइ दिवै एका एवं एडिसि गभर्नमेन्ट नि तरफ থেকে बरनो যতদুক সম্ভব बरनो जाते सुबानानि बागैबो आं पयनाय एकाय आं बुबाग्रा बायबो मालाय बयबो अब बेपार न बन डिटेल्स रिपोर्ट दिनाय जे अरनै जे खायरम सिनसा बतिखाय अ दुगानो बतिका जेता चिनि तिब्रा सामसाय एकाय आं कायसा सानाने मुसुमा कायचिनि बुबाग्रा जे कमनो साइतंगो जे आगिनि कसाम जे कल्चर राजनीतिकनि कल्चर अबनि जों सालायनो नांगानै तिनि अरो बुनि दफानि बर फाइसो फैया अ ललित बाजाराव म तिब्रासानि बाजार तिब्रासानो तंगो अरते बुइ कुनु को फैया जों बुफुरु कला हामलाय मानसिनाय बुफुरु जों ब्लक से मानसिनाय चिन हाति तिंगो तिनि सिङाव फालनो काहाम काहाम आसुमानि परे जों बुनि दफानि दुकानाव थाङै पाइनानि नांगिया अललित बाजार मान ललित बाजार आमसाय न जत किसु मानथगै दङ ताबो जों बुनि रानि बाजार जिरानि रगो थाना नांले आगुरि थाना नांलिया एकाय अ जागा जे मुते के देरार का तिनि ताकासे रिवेन्स थाइबाय ताकासे नै दुकान सलाके सामनिबा तिब्रासा दुकान खाम दङ सुतरां अबनो जों बनमा थाइनाय एवं माना आइडेन्टिफाइ जों कथु व्यवस्था नानाय एवं आं नायनाय जों प्रशासनिक दिक থেকে और सबसे काय प्रशासनिक दिक থেকে और कासे টিয়াসার কেম तंगो हां और खामै तंगो बरनि बर काच्छापन फाइनाय फै और प्रशासन तम खाइतंखा और টিয়াসার কেम गानाव तंग बर और खामै तंगो हबो तुरुं तुरुं तंगो और सब बर माछापन फाइ हा इकेका और जों तामो हिनि वानसुनाय प्रशासन नि ना मदद दं हिनि जों वानसुनाय ना तामो हिनि वानसुनाय ताम प्रशासन पुलिस प्रशासन ताहे निरो अमन ताबो एतो हा तिनि और नि बिको बसे 20 मिटर से कागला गर अ जागाव तिनि और खामतो वर्ष दुकान मानि पैनाय वर्ष और नि फालनको फाइ दिल्ली मानि पैनाय और खाम दं बर ना हारि दंगो हा मो बुति प्रशासन नं दं हा आबनि बगे प्रशासन न आं सानाय इमिडियेटली अ जरा खय खतिंका
borong nayi aku inquiry khalai borong ko khainani ebong mia fire service or hor phaikai khanao fire service phai or tamungkha tuikri bongni gari wa or tuiman thogia tabu ko hok tung tung ko kam kham to man tabu hor kam ko thar jigya e mo chin ekta am chai ang ko krei borong tuikri gari tuikri tibro samse phaikai gari tuikri omukri omting kongo এই সমস্ত মানে গঠন একটা প্রিপ্লান হাই মাতঙ্গ কে আং আবনো কইনাই প্রশাসন গভর্নমেন্ট থানে আং কইনাই যে ইমিডিয়েটলি যত জায়গা ন যত হাতিও না নিরাপত্তা একটা ব্যবস্থা খাইনা নুঠুন পুলিশ চুকি আসুক দিনাঠুন যেটা টিএসআর আর তংইব বড় ন কইয়া কাই তীব্রসার সামনে থানে থাংনাই আর যারা ফালনাই বনি নিরাপত্তা লে সামনে থানে বড় সাননাই কা আবনি বাগেনা আং হোম মিনিস্টার তথা চিফ মিনিস্টার নাং কইনাই যে ইমিডিয়েটলি ললিত বাজার কাইসা আর অস্থায়ী পুলিশ ফারিনানঠুন বা এবার পিএসআর না অ্যাক্টিভ খাইয়ে প্রতিটা হর ছালো একটা ডিউটিনি ব্যবস্থা খাইনানি নুঠুন কারণ বড় অর বংনি পুনক পোস্ট দङ অথচ বড় কোন সামখায়া খাম তङ না হারি কাম কা আমতি গঠন আর গ বড় যাতে অ্যাক্টিভ মুই সামখানানি বাগে তাগিনা নুঠুন অকং আনসাং লাইকে और फालनो खामथानि बुरिन दफानि बरग्या बाथां दफानि बरनो हनिबो एसे सुरका बाथां दफानि बरनो यागुनो तंगो ओ फालनो खामथानि जेरो तिप्रा मथन नासले जागो बरनो अबाय सामतां हनि साका तिप्रा मथनि आदं रंजिते बर्मा ताबुने थंरं हालो बेलेनो वाना मासिंसा बेलेनो किरि मासिंसा जेफ्रोफानो जिसोफानो अंगै थाङै मानो बाथांनि ताकु बुकु हनपानो पुतो थांना करिख्या दफानि बिसिंगो पुतो बेलाय माने हामजामो केबेल नुजागै तंखा सालब्रुम ब्रुम थम थम तंग हालो आबा हायजरावा बरनो बिसिंगो किरि सुन्दुरमा नुजागै तंखा ताबो wati kurei nobar kurei hairan chaja ho hawa hamria wati bukro hawa klaino nasinglaija mutai rokno wati kurei nobar kurei chasara nanglaja bororo tungjang laimani tungphaja laimani haran chaja wati kurei ho hawa hamria wati bukro phaino bukro hawa wati klaino nasinglaija hani basharo mutai rokno diaja tungmani bagai kengai laija hani busharo phia wati phaibo nobar phaibo kaham na karile baksha basron tale khauke birmanse phasibo Gereja nok nukung ho habane samung tangjanai mula basna renai dukhu kosto khlaye satung hunyawi watino wati hunyawi sakni kolomte khiglaye nok ho khajamani nok nukung tangjamani hor kosom shal kosom basra baduk masing sasalang sayang niya karei sajala khon notui nok nukung khlai phajamani taku okora pavitro tripura bini tali khawo nobar kotor biri machu tubusiwo थांनाय सालनि वातै नबर कतरो बिनि नुखुंगो बिरि मानसि तुबुसिवो खरगनि नुखुंसे गरि खलासिवो मिया सारिनि दामसिनि खासा तामनि जोरावो आलिया कसम फाये नक गनानि बुफां कतर बाय नुखुंगो कलाये ताबु नक नुखुं ज्रामसा बायजा खरगो गरिख्या नुखुं ताबु अ नक नुखुंनि खर बुररंनि तं हालक तुयो बुया हाकुं बुया खर खुनानि थाइ गरिख्या नबर कतर फाइबो कबुनै थांगो फिया कलांगै थांगो सबायजाक सुक्रुबजाक रांरि गोनां नक थंराक जरंले मुंसा देराया जरा थगैनो गरै तांगै चानारंनिनो बिरिमाले कागलि आंसिबो आगियो तांगै चाफानो खावो कसमजाक तंगो तामने हनबा खरक बमनानि नुखुं खरगो तंगो ताबुखे खरक बमजने नुखुं फानसे गरिख्या पातिका साब्रुम साब डिविजन रुपाइसरी आरडी ब्लक नि प्रसन चौधरी पाराव तंगनाय ताखौ अकरा पवित्र त्रिपुरा नुखुंगो फादहागे खानलेने अनक नुखुनि बरने खुतिनो ताम ताम रो पातिका थांनाय सालनि कथमार मतयै नमारे प्रसन चौधरी पारा नमार फैमिली परेव आवहा बुफां फा बाय कले हा क्लाय फै फाया ताकजाफेन आ कुवाय बुफाङो आ नाके बुफाङ ताकजा देने आनि नक सेस गरै ताबक नौने आवन नाये सरकारनि नारियो भिन्ना साज्य नाये खरबरै पवित्र त्रिपुरा
sung khana kani sagrok ba khamya nigi de operation hat lai nek sa khamya tutui tabuk ti ketal nugrok ta de tang manona tang ma ang to hat tang thai ang ai samung tang mia lai nek nukurong tu mas khana musu ai shortcut dariya sajya nai nokwa sataya ani manghala swala kiti para alai para ni manghala prashna sudri para nia 7:30 somiyo hot dariya nobat phaiye bofang bai kalai ha jam bofang tor angkotja bini pore halai narke bofang bai kalaiye nok bai ha baba tongnai telai thisi thiham si jaga dariya bokorai jeng pagora joma gudambo busu sofa ses jeng tangnibo tamakai tangthai samang tai jago jotob sarkani direpha jeng nayo APL jeng ani basamaha tongo halai jeng kainei halai baba kaisa ane buma upes tripura ane nok khonghamang bobo bai tha taman nobar phaimani oi narke bofang bo baiha jam bofang bo baiha sire ochai no klai phai kuno sung toani jaga kriha sini nok khwamang tamamba si nok khwa bo bai tha tabok tamangla tongthai bunu sung wansoi mandia lai APL sung khorok bore sung sarkarni dra sajyo phinaman laga ungnai nok Sabroni engge Premananda Tripani report Swrangchati. Ini
jora karwe insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshi na insurance company Oronjo to malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawa A new India Insurance Company Limited, a co-op undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, KOKTWMA number 857510-82580-37592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jeremy nangkuman insurance tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kerja mano tamme hamba bufro tamro pati withang kebo shiriga hani bay jora tong chane pajane shak tu te malko motorcycle akorong insurance kelai yardi. Aji mundi lama rutugui maya samusunan he bagi sep maya anggi tongnarong ne bagi belena kaham sep kaham KOKTWMA tabuk ti pasha kami amjay no manthogo Swrangchati Health Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sakan no course changi rizakha tabuk teise admission fee wi rizak fee ka musungnara admission nai mano shringi mano Shamung shep mani mano course ni mong unka food and beverage service steward o course claima logi rung srangai rongno skill development te computer soft skill bo frungjangnai course pai mani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai te bai thangni shakni yakung bai basai mana te restaurant daba hairo bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak te chuba jangnai documentation te presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asaba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste te phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hastini je sikli ro shamu srangna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda we dakti krungdi Health Training Center by Sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Health Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelson@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te KOKTWMA number Bisargo rangapani amche khorokno phekjane mani phanai kasuka amchani bororo Bisargo rangapani amche khorokno phekjane mani phanai kasuka patima thani kharai thangka sirasmia bo kharai thangmani yagulo amche ulpati laja saiman ka sirasmia salkodmo jararomoi kuchak phekjane mani siratno khobai amche ni tipasa siklarokno juda phekjane mani phalai tongo joto tipasa siklarok phekjane mani baikhe gudare tongbekhya Tini amchaini joto hodani bororo thanchaklai phekjane mani phanai sirasmiano puna naikhe bo patima thani khari thanga tei o jaga phekjane mani
जाने खरक नि रंबई बरकनो थानाव रि रहका Everything is here in loving war, bhai. हम दूसरे लगे ऐसे तुम्हें आज दिखे कोई बात. Yeah, I know everything, but sir, अभी किचु बोल रहा हूँ घर भीतर बैठ सी. अभी लोग खाई है. और आपकी तो रिपोर्ट पूरे मौसम का मंदी से. ना सर, अभी लोग आज एक बार ना सर, अभी अपन लोग इसमें सर. कितना लोग डी? पढ़ाशोना कोई अभी अपन तो बस. तो बहुत तंदम से. ना माला सिंगा. तो बावन ना? भाई को. अरे राजकुमार. বাড়ি কই? নোয়াবাড়ি। বয়স কত? কাটতে কাটতে আনছো সেটা? ঘুরতে কো? এটা তো বিজ্ঞানে বেঁচে কেটা? এটা বেঁচে সিরাজ। হ্যাঁ সিরাজ টাইটেল কিটা? সিরাজ মিয়া। তার থেকে তোমরা আনো? সিরাজ মিয়া বাড়ি কোন গানে? এই কোকর খোলাই দিই। কতদিন ধরে নেশা করো? আমি ছাড়ে দিয়েছি আগে 1 বছর ধরে করতেছি। এই মাসখানে ছাড়ে দিয়েছি 1 মাস ধরে ওখানে আবার। এখানে কে আইছো? আজকে কার বাড়িতে আইছো? আমি ওই আকাশের বাড়ি এটিএম চেক করন লাগে আইছি। পুরা নাম কিটা? হ্যাঁ আকাশে। আজকে একজন নেশা ব্যবহারকারী আইছে সামনে। বহুদিন ধরে এখানে তাণ্ডব সন্ত্রাস এখানে আড্ডা হয়, ড্রাগস ব্যবহার করে। আজকে চোখের সামনে ধরা পড়লো, আমরা ধরলাম, ধরে সেটা সরকারের আইন পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করলাম। কজনরা ধরছেন? 2 জনকে। কি অবস্থায় পাইছেন তাদের? এই তো নেশা অবস্থায়। তার বয়স কেমন হইব? বয়স 19 হইব। মানে এরকম বয়সে আপনার এলাকাতে প্রতিনিয়ত এরকম নেশা করে চলতেছে তারা? হ্যাঁ, কয়েকদিন ধরে। এখন আপনারা কি চান? আমরা সুস্থ বিচার চাইতেছি যে এখানে ড্রাগসের অবস্থা যাতে এখান থেকে সরানো হয়, পুলিশের সাপোর্ট দিয়ে। জায়গাটার নাম কি? লালচিংড়া। थांनाय सानाव साउथ हांकर बिरुनिया बुका हास्ते राजनगर आदि ब्लक तृष्णा एडि विलेजो उरपाति लाजा तृष्णा एडिसि विलेजनि फान साख्लाय मुंगति जप्रब जाखा थामरां रबाय तिप्रा मथानि याक्सि सरकार बीजेपीनि बुखा थांनाय 24 सालो साउथ हांकर बिरुनिया बखाक्से राजनगर आदि ब्लक आमचायो तृष्णा एडिसि विलेजो बेलेन उरपाति लाखा तृष्णा एडिसि विलेजनि फान साख्लाय मुंगनो तुइ जप्रब जाखा थेमरां रबाय तिप्रा मथानि आदंग रो यासि सुजाका बीजेपीनि बुखा थांनाय सालो अपाति माने कुतुं बयार बाबाय बुरिनो हप्रिं जाखा मिर्जा काथलिया तिनि 25 साल मारिवो दाम 24 नि बागे खाक्रबजाक साखले रजाखा थांनाय साल थमथम कना लाखा गिरि सुन्दुनि बिसिं तिनि साल कलक न चातंग माने उलो तृष्णा एडिसि ब्लेज तिप्रा मथनि याफाव कलाखा तृष्णा एडिसि ब्लेज हाबानगो कक सालायै साक्सि ब्लेज सले आकलै तिप्रा मथनि यागो याफ्रे रजाखा अ सालनि पान्दावो तै कौशलमो याफरमो पान्दाव मानजाका तिप्रा मथा कमिटिनि आदंग रंनो खोबै साउथ हांकर टांगफां बिलिनि एबखाक्से एसडीपीओ पिआरपे थाना उशी आकोसं तृष्णा एडिसि ब्लेजनि चेयरमैन अंका तिप्रा मथानि आदंग सुनिल त्रिपुरा तिनि जे जों इ मथा नै पन्चायत हापायमानि परिप्रेक्षिते ताबो तिनि चेयरमैन साहब बीडीओ साहब बा पन्चायत सेक्रेटारि तमा साहब ओ कंगनो नंगो ताबो फायसानाय तिनि चेयरमैन साहब उपस्थित सालो जे चुईतिरी राजनगर मंडल से चुईतिरी राजनगर मंडल ने तृष्णा एडिसि विलेज ये तृष्णा एडिसि विलेज सालो जे जों तृष्णा एडिसि विलेज जो तिप्रा मथानी जे थानसा हनै से तरफ थेके जों तृष्णा एडिसि विलेज फाइ मानजाक फाइलायै जिनि तृष्णा पंचायत जे तिप्रा मथा थानसानी जे मनिटारी कमिटी 7 जन दंग से 7 जननि मध्य चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेम्बार रखना तुयै जिनि जे तिप्रा मथानी सक्रिय कर्मी रखना तुयै दल न तुयै जों तिनि इरा जेतनो
कुथुमलाइखा थानसा अंलाइखा जों दिनै साला এই তিস্তা পঞ্চায়েত जों दिनै दखल खायखा जों दखल खायै दिनै इरा फाइ मानजा फाइखा चिनी पञ्चायत माने माननीय चिनी चैत्री राजनगर मण्डलनि सरी राजनगर अपनी ब्लकनि वीडियो साहेब फाइ मानजा फाइखा ताइबो फाइ मानजा फाइखा चिनी र साउथ डिस्ट्रिक्टनि एडिशनल एसपी फाइ मानजा फाइखा ताइबो फाइ मानजा फाइखा चिनी बिलुनिया सब डिविजनलनि SDPO माने अथार DSP बोबो फाइ मानजाक माइ फाइखा चिनी कृष्णा बिलिसाव ताइबो फाइ मानजा फाइखा पियारबारी PS थानानि उसी फाइ मानजा फाइखा चिनी र इनके विभिन्न चिनी तीव्र मथा नि कर्मकर्ता रग्न तुयोय चिनी सं कृष्णा ADC बिलिसना सं चिनी दखल खाइका पांके हाइ चिनी वीडियो साहेब ने कोक्टेबो खनाखा एडिशनल SP ने बुखुक्तेबो खनाखा SDPO साहेब ने बुखुक्तेबो खनाखा थाना उसीबो चिनी गांदार तंगै बोबो पगना जे रूल न साइ खनारखा ओ सरकारी रूल बाबे जन तिनी एलावर उइ खिलांखा नरंगनो जे इतिस्ता ADC बिलेसना नरंगनो मानखा नरंगनो परिचालना खाइनाय तबे किन्तु परिचालना खालायनायनि हाइकमान्डनि निर्देश থেকে কাগজ যেহেতু जों मानहा एप्रुवेल मानफानो किन्तु जाहाते कोनो दल बाय CPM अंथ कांग्रेस अंथ BJP अंथ कोनो पलिटिकल पार्टी बाय कोनो दल बाय माने तकर बितकर अंगियातै कोनो विभाजन अंगियातै जाते सबाय मिलुंलायै सामं तांमानाय जार माने जाते उसिंकल अंगियातै हायनै ब्रब आनि थानिगो अनुरोध खालाया एंकलाय आंबो आनी बुमंगलाय सुनील त्रिपुरा इतिस्ना ADC विलेजनि आनो जिनि त्रिपुरा मथा थानसा हनै जिनि जे त्रिपुरा मथानि कर्मी रक आनो संगै रजाखा चेयरमैन हनै एंकलाय सि दायित्वनो बां कर्तव्य पालन खायनाय हनै आं सि प्रशासननि सिगाङाव आं मा बसिखा साखा एंकलाय जोंबो जे रेगा अंथ चिनी माने उन्नयननि काज अंथ जों उन्नयन कृष्णा ADC विलेजनो जों डेभलप खालायनि चेष्टा जों कृष्णा विलेजनो जों उन्नयन खालायनि चेष्टा जों आरो सामुं गाहाम खालाय तांनाय जे 3टा बছर 2018 साल থেকে 21 পর্যন্ত বিজেপি রক যে সাमुं तांमानि अ समय तरकारि दिन आंबो बिजेपि नि दल तंमानि नेतृत्व तंमानि ब्रकबो साइमानो जे तिनी प्रशासन रक खाइमानि किन्तु आंबो दलकारि ADC निर्वाचन आगे आं त्रिपुरा मथा दल थांखा सामिलंखा त्रिपुरा मथानि आं जिनि दफानि बागै जिनि जातिनि बागै समाजनि बागै सामुं तांनाय हनै हामजागै आंबो तिनि बिजेपिनि याकारि थांजा ताक तिनि आं तिनि गसिखा प्रशासननि सिगाङाव त्रिपुरा मथा थानसा हनै जों एकता हक थानसा जत मिलिलाय जों सामुं काज खालायनाय उन्नयननि जों उन्नयत खालायनायनि बागै जों आगुय थांनाय अ आसास बिसास आं अपनी संगनि दारगा जे दशक जे तंनाय दशक बिंद रक जे आरि गांदार जे तंनाय र ननि थानि अनुरोध ताइबो किन्तु जों पंचायत दखल खायफानो जाहाते कोनो दल बाय कोनो पार्टी कोनो जे कोनो पार्टी फख्लायतो ब्रकबाय किन्तु जों दुइ कथा जाहाते अंगियातै प्रशासनबो साजा कोनो किसु ब्रकबाय दले दल कोनो हिंसा मा अंगिया कमं साजा आंबो गसिरुबजा जों ब्रकबाय कोनो जगरा जाति बंगिया काज्य बंगिया कोनो खूब बिखुब तिगिया जों हिंसाबो खाया जों हंक्लाय त्रिपुरा मथानि थानसा हनै जों ग्राम नसे इ कृष्णा पंचायत जों उन्नयन खालायनाय आगा बिसकाङो जों चेष्टा तमा खालायै रास्ता क्रय रास्ता रनाय दै क्रय दै रनाय दैनि व्यवस्था खालायनाय जे जा उन्नयत खालायनायनि बागै जों आगुय थांनाय अ आसास बिसास आं अपनी संगनि दारगा जे दशक जे तंनाय दशक बिंद रक जे आरि गांदार जे तंनाय र ननि थानि अनुरोध ताइबो किन्तु जों पंचायत दखल खायफानो जाहाते कोनो दल बाय कोनो पार्टी कोनो जे कोनो पार्टी फख्लायतो ब्रकबाय किन्तु जों दुइ कथा जाहाते अंगियातै प्रशासनबो साजा कोनो किसु ब्रकबाय
dole dol kuno hingsa maungya komong sadang bo gosirubjak jong brokbai kuno jogra jati bongya kaje bongya kuno khub bikhubot tigia jong hingsa bo khaya jong klai tipra mothani thansa hane jong gram no se ei Krishna Panchayat jong unnayan khlainai aga biskango jong sesta tama khlai rasta rnai tui rnai tuini ব্যবস্থা khlainai je jaga current ni ব্যবস্থা khlainai sei gram unnayan khlaini bai se jong bono sesta ri dongbo jong samung daham tangnai jong kuno borok bai hingsa kroi kuno jati bai hingsa kroi jong jotono sabai miliuglai samung daham khlai tangloi jong bubagrani ni desh mo raja महाराजा पद्मकिशोर ने नेतृत्वे जंगमनो जिनी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया बिनी निर्देश जंग हाई कमांड निर्देश न मानिगई से निर्देश अनुयायी जंग सामं तांनाय ए आश्वास विश्वास नारगई आं आनिनि संक्षिप्त आकारे बक्तव्य नां शेष खालाया Diplomata Jindabar, Diplomata Jindabar, Bubagara Ayuk Lokto, Bubagara Ayuk Lokto, Bubagara Ayuk Lokto, Diplomata Ayuk Lokto, Diplomata Ayuk Lokto, Bubagara long live, Bubagara long live, Diplomata long live, Diplomata long live. Kubun botol bay kese kiring ingya unya tong kusang ne bisinte samung tanan ne KOKBOROK chairman Sunil Tripura Krishna ADC Village Panchayat Tripura mothani yaphawa kalaima bay Tripura mothani adong zuro khasrang laja Insurance claim night. A new India Insurance Company Limited, a Co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa mai koshi nazo insurance company. Oronjo to malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim night. Hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a Co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, KOKTWMA number 857510-300-82580-37592, email number deburma9antara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja rotongko berok takti kelai oni ke mau kurngin mano tam nehanba bufro tam ropat lui thang ke bosiriga hani bai jora tong chane pajane shak te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Munilama rutugui maya samusunan hebagai sep maya anggi tongnarong hebagai balano kaham sep kaham KOKTWMA tabuk tipasa kami amjayno manthogo Swrangchati Health Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Tangne taltham sakano course changi rezaka tabuk teise admission fee rezak fioka musungnara admission nai mano shringi mano Samung shep mani mano course ni mong unka food and beverage service steward o course claima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course pai mani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hengke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairo bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asaba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini
3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Normal sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda we dakti kurungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nuna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 दूसरा नाम लीजिए सर Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro हरकुतुको पुखिरि बिथि रेदिका सामुसिदा तांनाय पाथुम बिसारग थाना गानानि सारगा बज्रपुर पंचायत आमचायो हरकुतुको पुखिरि बिथि रेदिका सामुसिदा तांनाय पाथुम बिसारग थाना गानानि सारगा बज्रपुर पंचायत आमचायो विष्णुपुदानि कानिसानि पुखिरि बिथि रेदिका सामुसिदा तांनाय बिथि रिमाबा आथुय तुयो मकुफुंसावै तंबायका फुंगा बाचाय नुखा विष्णुपुदा पुखिरिबा आकुथुय फुदुदो उंजा पुखिरिबा आसुक चालथाया नगबाय आथुयमानो नुगै चिरि खमबाय गामिनि बर जतन फाइनुखा आथुयका हातिनि रांमारि इंगानो 25 हायकेबा 30,000 हायरो बिथि रिमाबाय जागर आफानो थांलिया जत आनो थिबिका आसुक बिथि कपाबिका मासापान आथांलिया आकुथुयनो खजबा हावा फबायका विष्णुपुदार ब खरकसा पुलिसनि सेवा खायतंगो नगबा आसुक तंथया ब आगरतला पुलिस हेडक्वार्टारन तंगै तंमानि पातिमंगतुय विष्णुपुदानि बिहि बुसायनो जत कग्रं सबाय सामानि जाग्र बुसे बिखनो दागे मुरिका पुलिस थंग एफआईआर खायदि हिनै कराकसारा एसआई रंजित देव पातिमा थायो थांगै नायका पुलिस थंग विष्णुपुदानि बिहि पुलिस सायखनारिका खरकसा नगानानि बराबर वालाय जाखनै तामने होनबा सालकिचा सिगां हा आरिनि तै नग गानानि बराबर कगबानाजा जेसा बराबर फना कगबाना खेंखे अमहाय खायना नङा हायदे लाइ थांनाय 25 बिसिओ वाइसाफना अमहाय पातिम उयाखौ होनै साका लखिबारा पुदार सामंसिता तानेर बिथि रिबे आ बुथार माबाय काकाको उंजा अ पातिमंग तुइ कामनि बराव कमां सालायजा আমার স্বামী বাড়ি ঘরে থাকে না কালকে লোক কাজ করছে না আমার মধ্যে কালকে মাছটাছ মারা গেছে না দেখছি না সকালবেলা রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার পরে সকালবেলা আমি দেখলাম কি উপরের থেকে কই দেখা গেছে একটু সাদা সাদা জলের মধ্যে কি যা বাসে তারপরে আমি গেলাম না মাছ গিয়া দেখলাম যে প্রচুর মাছ সারা পুকুরে বাসে আছে বাচ্চারা লইয়া গিয়া ছেলে মেয়ে লইয়া গিয়া মাছটি তুলে আনছি প্রচুর মাছ 50 কেজির উপর হইব পরে পাড়ার নেতারারে ডাকাইছি তারা দেখছে দেখে সেটা তারা আমার কইছে যে থানাত গিয়ে আপনি জানান তারপর আমি থানাত গিয়া জিনটি করেছি আপনার পুকুর না কত কদ্দুরা পুকুরটা এককানির উপরে বিষ দিছে তৈলে কেউ না কেউ বিষ দিচ্ছে নাইলে তো আমনে তো আর মাছগুলি মরে না এটা কোন জায়গা এটা ব্রজপুর দক্ষিণ ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত আপনার স্বামী কি করে আমার স্বামী পুলিশের চাকরি করে কোন জায়গাতে আছে তেনে তাইনে হাইকোর্ট তাইনে ইয়াত আছে হেডকোয়ার্টার আছে আইএলএসের কাছে এখন পুলিশ আইছে না হ্যাঁ তাইনে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কত বছর হইছে আপনি পুষ্কুনি যে আপনারা কাটছেন আমরা কাটছি বলতে আমার শ্বশুরে থাকতে পুকুর কাটছে আমার শ্বশুরে জায়গা সম্পত্তি সব অনেক নষ্ট করে জমি দোকান বিটিট অনেক নষ্ট করে পুকুরটা কাটাইছে কিন্তু খুব কষ্ট করে আজ অবধি এরকম হইছে না আজ অবধি কোনো দিন এমন তো হইছে না বিষ দিয়া মাছ মেরে না বিষ দিয়া কেউ মাছ মারছে না সন্দেহ হয়নি আপনার কারণে সন্দেহ একজনের লোক ওই দুশ্মনী আছে মানে তারা কি করছে তারা দিছে না অন্য কেউ দিছে এটা তো আর আমরা কইতে পারি না Krakshara Agotla Chandrapur ISBT Ganani Amchaya Riksha Sonai, the Riksha Sonaira, and Kaidok Salmon, the Katung Punulaka.
Kerasara Agotro Chandrapur ISBT Ganani Amche Riksha Shanar Riksha Shanar Kaidok Shan Monotic Kadum Punaglaika Coronavirus in Jaro Riksha Shanar Riksha Shanar Sarbum Ajmumaya Abuni Bagan Borok Nukuni Borok Charina Kanina Dynamitonga Omhai Jaro Je Samung Tango Channel Lun Haja Borok Lunchunani Bagoy Bondon Beni Bukot Lunchuna Bagoy Sawitonga Abo Hai Sajak Mabai Mungsapara Mandia Samung Tango Channel Samung Tango Channel of Sanung Bondon Bank Jero Luna Juda Juda Samunga Pananga or Lun Nahanai Borokno Takisani Bagoy Borokno Lun Sunaboy Tajarotong Light Hanai coronavirus Bagoy Samung Tango Channel of Jotin Sajunga Klaika Hostel Poila Perama coronavirus Pimani Bagoy has to happen Borokno on Kok Sairang Rina KOKTWMA Pono Tabu Riako Abuni Bagoy Samung Tango Channel of Sanu Omhai Tonke Shipping Jero Borokni Bagoy has to happen Kisa Chubacho Rike Chakamo Chubacho Rikanke Programo on Klechana Nanga Kamo Abuni Bagoy has to happen Borokni Sanung Blaya Parka মাননীয় ডিএম এর দ্বারা সদর ডিএম এর দ্বারা আমাদের রিক্সা শ্রমিক এবং এই রিক্সা শ্রমিকের জন্য আমরা একটা লিখিত 6 দফা দাবি পেশ করি তার পরিপ্রেক্ষিতে এখন অবধি ত্রিপুরা সরকার আমাদেরকে কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করেনি এবং আমাদের শ্রমিকরা অনাহারে দিন যাপন করছে বন্ধনের দিতে পারছে না গাড়ির ই-রিক্সা লোন দিতে পারছে না এবং কারেন্ট বিল দিতে পারছে না বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না তো সরকার আমাদের শ্রমিকদের জন্য কিছু একটা করার জন্য আমরা আবেদন করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের 60 জন বিধায়ক সবাই আবেদন করছি সমস্ত বিধায়ক প্রতিটা এলাকার ভিতরে তাদের জায়গা জায়গায় রিক্সা শ্রমিক আছে ই-রিক্সা শ্রমিক আছে তাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে আগামী দিন বিকল্প কোনো লকডাউনের চিন্তা ভাবনা করে বিকল্প চিন্তা ভাবনা করেই তাদের ব্যবস্থা করা হয় আমরা দাবি রেখেছিলাম রিক্সা শ্রমিকদেরকে গত বছর 1000 টাকা দেওয়ার কথা আসলো ওই টাকা আমাদেরকে দেয় নাই এবং রিক্সা শ্রমিকরা এই যে স্বাবলম্বনের মাধ্যমে যে লোন রয়েছে এই লোনের টাকা আমরা ব্যাংকে দিয়ে আসছি না ব্যাংকে আমাদের ঘন ঘন প্রেসার দিয়েছে এবং রিক্সা শ্রমিকরা ই-রিক্সা শ্রমিকরা বন্ধন আছে সেই বন্ধন বাড়ি করে দিয়ে যন্ত্রণা করতেছে একজন শ্রমিক আমাদের কৃষি বাট্টাতে উনি লগে স্ট্রোক করে মারা গেছে উনি বন্ধনের লোক বাড়িতে গেছে পরে উনি বন্ধন না দেওয়াতে উনি মারা গেছে এমনটিকে জায়গা জায়গা শ্রমিক বিভ্রান্ত হইতেছে তার জন্য সরকার দ্বারা বারে বারে আবেদন 60 জন বিধায়কদের আবেদন এবং আমাদের বিরোধী দল নেতাদের আবেদন আমাদের শ্রমিকদের চিন্তা ভাবনা করে যেন তারা বিকল্প আগামী দিন ব্যবস্থা নেওয়া হয় এই নিয়ে আমাদের কথাবার্তা এবং আমাদের 6 মাননীয় ডিএম এডিএম সবাইকে আমাদের আবেদন এসডিএম এর আবেদন যাতে তারা আমাদের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করা হয় এবং রাস্তা চলতে যে আমাদের দেখতে বিভিন্ন ট্রাফিক পুলিশ আমাদেরকে হেনস্থা করতেছে তাদের জন্য আমাদের জোরাতে অনুরোধ যে আগামী দিন রিক্সা শ্রমিকের সঙ্গে এবং ই-রিক্সা শ্রমিকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার যাতে করা হয় সরকার অটোকে চলার জন্য পারমিশন দিয়েছে আমাদের ই-রিক্সার কেন পারমিশন দিল না তার পরিপ্রেক্ষিতে ই-রিক্সার কি এই যে 10,000 রিক্সার শ্রমিক তারা কি না খাইয়ে মরবো তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা চাই এটা বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ুক সমস্ত লোকেদের আমাদেরকে অনুদানের মাধ্যমে কিভাবে দিবে সরকার দৈনিক একটা অর্থ আমাদেরকে দেওয়া হোক দৈনিক তাহলে আমাদের রিক্সা ড্রাইভার রোডে নামবে না আমাদের ই-রিক্সার ড্রাইভার রোডে নামবে না আপনার নাম আমার নাম হিরণ মিয়া ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক সংঘের সভাপতি প্রাক্তন বিএমএস এর সদস্য আপনার কি সমস্যা হইতেছে আমার সমস্যা হচ্ছে আমরা রিক্সা শ্রমিকরা অনাহারের মতো আছে উদ্যোগ আছে বন্ধন আছে কারেন্ট বিল আছে হ্যাঁ এগুলো দিতে পারতেছে না আছে হ্যাঁ এগুলো দিতে পারতেছে না এগুলো থেকে আমরা ফাঁক পাই যাতে আমরা 2-3 মাস 3 মাস 4 মাস আগে থেকে আমরা খাবার খারাপ হ্যাঁ রোজি রোজগার হইতেছে না হ্যাঁ সাথে দিতে পারে না বন্ধন দিতে পারে না দিতে পারে না হ্যাঁ অনেক Kishan Baga Shikorokni Yakni Yaka Krokshaburi Patimung Bilonia Puro Porishod Amchayo Kishan Baga Yokai Shikokni Yakni Krokshaburi Patimung Bilonia Puro Porishod Amchayo Chaimaka Tapoji Sen Chodri Opona Chodri Borokni Nok Unka Bilonia Chochongo Koner Amchayo Taposhiba Opona Borok Kroni Bukungni Borokni Nokni Manikuni Painabaga Hatio Thamani Hatio Tanga Kipir Paipro Nogano Paikena Krokshabura Falsa Bike Taposhini Totani Rangchak Mara Kongna Mani Tapoji Senchodi Kotokti Mara Kraka Domotoni Mani Baga Lamoklai Taranga Mandia Boni Logio Tone Bahanoju Chiri Kokmani Baga Ishiko Paitanga Karitanga Tapoji Senchodi Lamaganawa Klai Tangmani Baga Yakunyak Deraka Omhai Pati Mumbai Tabo Amchayo Tunka Rajak
কি নাম আপনার? আর নাম হচ্ছে তাপস হোসেন। কি হয়েছে কোন ঘটনাটা আজকে? বাইকে স্পিড দিয়ে ফালসারে আছে। হ্যাঁ, এটা আমরা এইরকম গায়ে ঘেসে দাঁড়াই প্রথমে গলা হাত দিছে। গলা হাত দিছে আর আমি নিজের হাত পরিষ্কার করে হাত ধরছি। হাত ধরে আমি শুয়ে গেছি আর হ্যাঁ জল হ্যাঁ ব্যালেন্স কমে গেছে, পিছনের সামনের জন্য সিটকেট উঠে স্পিড দাঁড়াইয়ে গেছে। আমরা কি দুজন আছিলেন? আরেকজন কে আছিল? আপনার বোন। কোন জায়গাতে ঘটনা? ওই তো আপনি নিতে তো পারছি না, হাত তো নিতে পারছি না। বাইকে কি একজনে আছিল? একজনে আছিল। আর আমি ধরনে নিতে পারছি না। আমি যখন সামনের দিকে টান দিছি, বুঝে যায় হ্যাঁ টানলো, হ্যাঁ রাতে আর যাইতো না, আর আঙ্গুল পেঁচাই গেছে। আমি ধরি এনে আঙ্গুলিয়া পেঁচাই দিছি। হ্যাঁ টান দিচ্ছি ছিল আর আঙ্গুলিয়া হাসিয়া ছুটি যাইতো না। আমি তো ব্যথা পাইছি। হ্যাঁ ব্যথা হয়েছে। আপনি পরে গেছিল? হরকুথব নাই মুথাংনি সিমি চেঙ্গে সুজাতিনি যত আদং রকম মুথুই কসবাও সিরিসিতিনি সিমি দুইখর কত তমনে আত্তেখর কতনি 2000 কেজি আফবই তরাংকা আমচেনি নেতারব কুথবই হরকুথব নাই মুথাং রকম সিমি চেঙ্গে সুজাতিনি যত আদং রকম মুথুই কসবাও সিরিসিতিনি সিমি দুইখর কত তমনে আত্তেখর কতনি 2000 কেজি খবই তরাংকা আমচেনি নেতারব কুথবই লাইথানে তাসা সিগাং ও দুইখর কতনিনো 1000 নিশ্চয় তখন আকবই তেলামন ফিয়া খরচা ফনো ফুকেঙেনি বাগৈ অপাতুমনি কেবল সাইমানিয়া দেওয়াসা হাইনো হাই মিয়া হরকা খবর তরণ যাও খাম পাতি মুলতি আমচেনি এমএলএ নারায়ণ কর চৌধুরী নাইতু দঙ্গ তাবু খারাপ অঙ্করে সাইমানকা সুজাতি মতা বাজাও তমনি ইয়াগরব অপাতি মুলতি খরচা ফনো সাইমানে করি তাবু ওয়ানা জানাই ক কমলাসাগর হাতিনি তাংফাং মদন সি পাতি মুংনো তুই সাকনি টংকা কমলাসাগর পঞ্চায়েত সেক্রেটারি কেসার দङ ও সোসাইটিनि बबो सामिया बनो सुमनि यागो देबाबाजे फाजिं बिसागरनि एसडीएम जयন্ত भट्टाचार्यनो फुंति सुमनि यागो बबो सागा सामिया आबनो कारिबो सोसाइटिनि बीएससी चेयरमैन आसुफां दङ बिसागर आर्टिक ब्लकनि भिडिअ सन्दा देबमा बनो सुमनि यागो बबो सामिया हनसाका सोसाइटिनि चेयरमैन आसुफां दङ एमपी प्रतिमा ब्रह्म आमचेनि एमएलए कक्सिचमु चेयरमैननि चुक्रिबासि अमहाय पातिमु उंगो खानाय ताबु सुमन कासाजा सुजातिनि आदनो साइमाया वइनो बाहायके अरो आखबैतन का कथार मन्दिर गानानि आबन्ति कामिनि बर फुने हाने सालाय दंलायका कमलासागर कसबा सुजाति चेयरमैन नि आसु फांग तंग एमपी प्रतिमा भूमि बनकारि तंग आदंग एसडीएम भिडिअ रकनो खबै बमा आदंग रकनो आबनो तैनो ताबु आमचे गनांगैनो तंफालायजा आमचेनि एमएलए नारायण क फराव अंखरे नायतगै तंग आ खगजमनि पातिमन्त्रि एमएलए नारायण क कमलासागरनि पञ्चायत सेक्रेटारि कसबा हातिनि तांखां बड़ कखमा थुनारंनो सायखनारिका आगो একবার নিচ্ছেন এই মাসের 15 তারিখ মাছ নিতে আসে তখন বিএসএফ বাধা দেয় একটা রুটের রাজত্ব কমপক্ষে 40 থেকে 50 হাজার টাকা মাছ নিয়ে গেছে কে নিছে কে বা কারা নিছে তারা নাম বলতে পারে একটা কাজ করছে দোকানদার আসলে 10-12 জন তারা দেখে একটা মাছ নিয়ে গেছে ফ্রি তাদেরতে বসা নিয়ে আমরা এখন দিয়েছি এইমাত্র দিয়ে আসলাম কমলাসাগর সোসাইটি যারা দোকান আছে তারা কয়েকটা মাছ 10-12 নিয়ে গেলে বাকি মাছ আগরতলা দিয়ে গেছে এখন ডিপার্টমেন্ট থেকে আবার জানতে একটা কমিটি আছে তার কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতিভা ভূমি এসডিএম বিডিও ফিশারি ডিপার্টমেন্ট তার পিডব্লিউডি ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট এবং প্রধান এবং বাজার কমিটি অনেকে সে কমিটির মেম্বার প্রায় 16 জন আমি এখন পঞ্চায়েতে যাই পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করি কতজন কমিটি 16 জন অধিকাংশ কমিটির মেম্বার জানে কি জানে না আবার জানা নেই তৃতীয় হয়তো পারমিশন আছে কি না এটা বলা কঠিন যে আমি এসডিএমকে বলবো বিশেষ করে এসডিএম বা ফিশারি ডিপার্টমেন্ট এটা পারমিশন আছে কি না কমিটির ডিসিশন আছে কি না কত রেট বিক্রি গেছে সব ডিটেলস এইভাবে কমলাসাগরতে মাছ বিক্রি চলছে তার সাথে কিছু লোক জড়িত স্থানীয় ভয়ে তারা নাম বলতে না তারা কি বর্তমান শাসক দলের হতে পারে শাসক দল আপনার মনে হয় কে তার জড়িত আছে এটার সাথে হঠাৎ করে তো এইভাবে নাম বলা যাইতো না কে জড়িত না শুনতে পেলাম নাকি এলাকার এমপি আছে নাকি জড়িত এটার সাথে কমিটি তো চেয়ারম্যান তো জানবেই কমিটির চেয়ারম্যান প্রতিমা ভৌমিক
এর চেয়ারম্যান এর দিকে মাছ বিক্রি সে জানবে না, বিডিও জানবে, বিডিও হলো আহ্বায়ক, SDM জানার কথা, কমিটির মেম্বার জানার কথা। কাজে আজকে এই কমিটির চেয়ারম্যান আমার যে ব্যক্তিগত মূল্যায়ন, এই কমিটির যে কোনো নেতৃত্বের ইঙ্গিতে এই কাজটা হচ্ছে। কাজে আমি প্রশাসন কমিটির কাছে আবেদন, যারা যুক্ত তাদেরকে খোঁজ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করছি। না, একবার শুনলাম নাকি এটা কোনো মাছ বিক্রি করতে পারবে না, এটার মধ্যে এখন কি করে মাছ বিক্রি করে? এটা বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত ছিল মাছ বিক্রি করা যাবে না। আমি এলাকার MLA, বামপন্থ থাকাকালী সমস্ত দোকানদাররা আমার বাড়িতে আসেন, আমাকে বলছেন একটা মন্দির, কাজে এখানে মাছ বিক্রি করা যাবে না। তখন থেকে আমরা মাছ বিক্রি বন্ধ করলাম। এখন কি করে মাছ বিক্রি করতে পারি? তখন তার কমিটির ব্যাপার, চেয়ারম্যানের ব্যাপার। চেয়ারম্যানের ইঙ্গিত ছাড়া হয়, কার সাহস হবে? কয়বার নিয়েছে মাছ এখান থেকে? এবার মাছ নিয়েছে 2 বার এবার নাকি। তার আমি কালকে বিকেলবেলা কমলাসাগর থেকে একটা ফোন আসে, ফোনে আমাকে বলেন 23 তারিখ ভোর 5টার সময় প্রায় 200 কেজি মাছ নিয়ে গেছে এবং স্থানীয় একজন ছিল, তার নাম প্রকাশ করতে নারাজ। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আজকে SDMকে জানাই, উনিও কমিটির মেম্বার, SDM আমাকে বলেন, আমিও জানি না। তারপরে আমি কমলাসাগর পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, যে সোসাইটির ক্যাশিয়ার, সেও জানে না। তৃতীয় বাজার কমিটির সেক্রেটারি, ওনার সাথে আমি টেলিফোনে কথা বলি, উনিও আমি জানি না। প্লাস কোনো কিছু জানি না। আমি ওই সকালে গেছি দোকানে, যাওয়ার পরে আমি শুনছি মাছ ধরে লেগে গেছে। কে মাছ নিয়ে গেছে? বলতে পারি না। না, আপনার তো বাজার কমিটির সেক্রেটারি আপনি, মানে কসবা কমলাসাগর, তো আপনার না জানে কি করে কাজটা হলো? না, এই বিষয়ে আগাম আমাদের কোনো কিছু জানাইছে না। আপনার তো সবটা দায়িত্বে আছে, মানে কসবা সোসাইটি, মন্দির থেকে আরম্ভ করে দিঘি সবটা, তো আপনার না জানে কি করে কাজটা করলো? আপনি এবারে কারোর সাথে আলোচনা করছেন? না, এবারে আলোচনা বলতে আমি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন যে সন্ধ্যা ম্যাডাম আছে, ম্যাডামটা জানাইছি। সকালে দোকানে গেলাম, দোকানে গিয়ে শুনলাম মাছ ধরে নিচে। তারপরে আমি সন্ধ্যার সময় রাত্রে বাড়িতে সন্ধ্যা ম্যাডামকে ফোন করলাম, ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম, ম্যাডাম আপনি জানেন এই ব্যাপারে মাছ ধরেছে? তো ম্যাডাম বললো এই ব্যাপারে আমাকে কেউ কিছু জানে নাই, আমিও জানি না কে মাছ ধরে নিয়ে গেছে। এটা কি আগে একবার হয়েছিল এমন শুনলাম নাকি? না, এর কয়েকদিন আগে একবার আইছিল, ধরতো মাছ ধরতে আসে, BSF নিয়ে বাধা দিছে। রাত্রেবেলা মাছ ধরা যেতে না, এলে দিনের বেলা এই মাছ ধরতে অর্ডার নিয়ে যেতে বল। কালকে কত কেজি মাছ নিয়েছে? এ ব্যাপারে আমি কোনো কিছু জানি না। জানিয়ে কি করে মাছ নিল, কে বা কারা, আপনি বলতে পারবেন? না, এইবারে আমি তো কোনো কেউ জানি না কে বা কারা ধরে নিয়ে গেছে মাছ। শুনতে পেলাম নাকি আমরা সাংসদ নাকি জড়িত আছে, তো চেয়ারম্যান সোসাইটির, এবার আপনি কিছু বলতে পারবেন? না, কে বা কারা ধরছে তা তো আমি বলতে পারি না। সাংসদ নিছে না কে নিছে আমি কেমনি কি করে বলবো? তা আপনার ওই দোকান আছে, প্লাস আপনি ওই জায়গা ছিলেন, কি করে মানে নিয়ে গেল আপনি কেউ দেখতে পেলেন না? আমি দোকানে ওই দিন সকালে নিচে, সকালে দোকানে আসলাম, আমি গেছি 10টার দিকে দোকানে গিয়া শুনছি আর কি নিয়ে গেছে না। এখন যে আপনার যে পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ ছিল যে মানে মাছ নিতে পারবে না, দিঘির মাছ ধরতে পারবে না, তো এখন যে মাছ নিয়ে গেছে কে বা কারা, তো আপনারা মানে সোসাইটি অথবা বাজার কমিটির পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেবেন কারোর বিরুদ্ধে? কার বিরুদ্ধে আমরা তো একমাত্র দুজন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাইতে পারি। আমি যেমন চন্দা ম্যাডামটা ফোন করছি, ম্যাডামে কইছে আমি ঠিক আছে ব্যাপারটা দেখি কে বা কারা মাছ ধরে নিছে, তারপরে আমি জানাবো। আচ্ছা, এই সোসাইটির চেয়ারম্যান কে আছে? চেয়ারম্যান সাংসদ প্রতিমা ভূমি তার সাথে আলোচনা করেছেন না? তাই না, তো আমরা কি আলোচনা করি? তো এখানে মিটিং সোসাইটি হওয়ার পরে দুইটা মিটিং, এরপর মিটিং আসোই না বা মিটিং কল করোই না। মিটিং কল করলেন আমরা তো নিলে দেখা হয়। আপনি কি এসডিএম তো এটার মানে একটা সদস্য বা মেম্বার আছে এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সচিব আছে, প্লাস পঞ্চায়েত প্রধান আছে, তো তার সাথে আলোচনা করেছেন? না না, এই ব্যাপারে আমি কারোর সাথে আলোচনা করি না, যেহেতু আমি এই ব্যাপারে কোনো কিছু আমাকে জানাইছি না। মাছ নিয়ে গেছে এই ব্যাপারটা জানাতে পারতেন নাকি? জানাইছি না আমি কেউ কেমন পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কি ভূমিকা নেবেন এখন? আমাদের পক্ষ থেকে ভূমিকা কি, আমরা একমাত্র আমাদের উপর যেমন চেয়ারপারসন, ভাইস চেয়ারম্যান জানাতে পারি, বা এখানে যে
সোসাইটির মেম্বার আছে তাদের জানাতে পারি, কারণ তারা যে আলোচনা করে বা যে পদক্ষেপ নেয় ওই পদক্ষেপে আমরা সামিল হবো। আপনার নাম? মদন মনসিদ। আপনি কি পদ আছেন এখানে? আমি কমলাসর বাজার কমিটি সেক্রেটারি। Insurance claim night. A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa by Koshimina Insurance Company. Orojo to malku eba car, motorcycle, shafdog, eba health, personal accident, fire accident, umarongo. Insurance claim night. Hani bagi norok takti dotoro grindi omi kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, KOKTWMA number 8575103000/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja ya rotongko berok takti kelai oni ke mau kurnin mano tam nehba bufro tam ropa dui thang ke bosirigya hani bai joratong chane bajani shak tu de malko motorcycle akoroni insurance kelai nardi. Aji mundilama rutugui maya samusuna ne bagi sep maya engi tongnarong ne bagi belena kaham sep kaham KOKTWMA tabuk ti pasha kami amjay no manthogo Swrangchati engka Hezonson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center Thangne tawtham sakan no course changi rizakha tabuk teise admission fee wi rizak fee ka musungnara admission nai mano shringi mano Shamung shep mani mano course ni mong engka food and beverage service steward o course claima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course pai mani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hastini je sikla sikli ro shamu sungna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda we dakti kurungdi Hezonson Training Center by Sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hezonson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hezonsonllp@gmail.com website www.hezonson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te KOKTWMA number Tahu secara nebaga asupno only bagoi naitoni sewa Swrangchati KOKBOROK KOKTWMA TV channel.